बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। कुल्टी में रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी है। सप्ताह की शुरुआत में रेलवे प्रशासन ने कुल्टी के वार्ड संख्या 66 स्थित बालतोड़िया गांव के समीप रेलवे की जमीन पर बने अवैध मकानों को चिन्हित कर कार्रवाई की थी। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से घर बना लिए थे। रेलवे प्रशासन द्वारा कई बार जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने रेलवे अधिकारियों से बातचीत कर कुछ समय के लिए उच्छेद अभियान रुकवा दिया था। हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद रेलवे प्रशासन ने पुण्य अभियान शुरू करते हुए अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। शुक्रवार सुबह कुल्टी कांग्रेस की ओर से जिला शासक को ज्ञापन सौंपकर पुनर्वास की व्यवस्था होने तक उच्छेद अभियान रोकने की मांग की गई थी, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही रेलवे प्रशासन ने दोबारा बुलडोजर के साथ अभियान शुरू कर दिया। शनिवार को चलाए गए इस उच्छेद अभियान के दौरान रेलवे प्रशासन, रेलवे सुरक्षा बल तथा रेलवे पुलिस के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। हम लोग का आध्यात्मिक बेघर कर दिया। इतना करा रात का सरकार जो बैठा है, हम लोग को बेनंगन करके रख दिया। आध्यात्मिक गरीब का कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। तो जहर ला के देते तो हम लोग खा के मर जाते। गाड़ियां तो सुधा देते। पुलिस आया नहीं पाया एकदम से। दागी कहाँ से, घर कहाँ से टूटा है? हम लोग घर में जाएंगे रहने के लिए, जब लोगों को रहने के लिए दे दिया, खाने के लिए दे दिया है। वोट ले लेंगे आज तो गाड़ी क्यों पास? तभी गाड़ी को ना जीता था, और अभी गाड़ी को ना जीता है। कौन ने तुम्हें कभी आया है? तो उसका सब खाना जरूर। वोट कटवा कहाँ से आया? कटवा कहाँ से आया? आधा का जरूरत नहीं है। अभी लक्ष्य करके नहीं जरूरत है। वो तो लक्ष्य करके से ना कर लिया है। कहाँ है लक्ष्य कराया ना अपने। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে ITI ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন।
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়ই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। दुर्गापुर के इस्पात नगर के 1 नंबर ब्लॉक स्थित तृणमूल कांग्रेस के कबाड़ी कार्यालय को शनिवार को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र प्रशासन द्वारा अपनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों के अनुसार पार्टी कार्यालय डीएसपी की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। कई बार नोटिस जारी किए जाने के बावजूद कार्यालय खाली नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की। कार्यालय को तोड़ने के दौरान अंदर से कई दस्तावेज और कागजात बरामद हुए। स्थानीय भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि इस कार्यालय से नौकरी दिलाने के नाम पर वसूली की जाती थी और बाहरी लोगों को काम पर लगाया जाता था। गौरतलब हो कि तृणमूल कांग्रेस के 1 नंबर ब्लॉक अध्यक्ष एवं पूर्व पार्षद राजीव घोष को इसी सप्ताह रंगदारी और आतंक फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। বলে দেওয়া হয়েছে অবৈধ বালি, অবৈধ কয়লা, অবৈধ লোহা, অবৈধ টোল ট্যাক্স, অবৈধ কারবানি বন্ধ হবে। যারা অন্যায় করে তাদের শাস্তি হবে। জেলে যাত্রা শুরু করেছে। কোনো রকম কোনো অবৈধ জায়গাতে নির্মাণ সেটা পার্টি বরদাস্ত করবে না, আমার সরকার বরদাস্ত করবে না। কারণ ওই জায়গাতে অনেকভাবে সরকারি যা ক্ষতি হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ তৃণমূলের তারা গুন্ডামি করেছেন, তারা অফিস বানিয়েছেন, তারা সিন্ডিকেট চালাচ্ছেন। সেই সিন্ডিকেট থেকে পরে দুর্গাপুরে অশান্তি ছড়ানো হচ্ছে। এই সমস্ত অবৈধ নির্মাণ করে ভেঙে ফেলে দেওয়া হবে। যা করছে আমি এক কিছু সহমত আছি, ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল। দেরি হয়ে গেছে, ঠিক কাজ করেছে। पश्चिम बर्धमान जिले के रानीगंज पंचायत समिति क्षेत्र के अमृत नगर इलाके में शनिवार तड़के कथित डीजल तस्करी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता एवं पंचायत समिति के उपाध्यक्ष के गोदाम में भारी मात्रा में डीजल का अवैध भंडारण किया जा रहा था। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कथित रूप से डीजल से भरे वाहनों को रोक दिया। स्थानीय निवासियों का दावा है कि संबंधित नेता लंबे समय से विभिन्न अवैध और असामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि एक क्लब की आड़ में डीजल तस्करी का कारोबार संचालित किया जा रहा था। ग्रामीणों के अनुसार इलाके में मौजूद 3 गोदामों में से 2 में बड़ी मात्रा में डीजल रखा गया था, जबकि एक अन्य गोदाम अभी तक नहीं खोला गया है। घटना की सूचना मिलने पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के रानीगंज थाना अंतर्गत निमचा पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में डीजल कहां से आया, किस उद्देश्य से जमा किया गया था और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल करते हुए शनिवार से पूरे राज्य में मुफ्त HPV वैक्सीन देने का अभियान शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोलकाता के विधान नगर महकमा अस्पताल से वर्चुअल माध्यम से किया गया। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर महकमा अस्पताल में भी कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जिलाधिकारी एस पन्नाबलम, दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण चंद्र घुरई, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 14 वर्ष और उससे अधिक आयु की लड़कियों को ये HPV वैक्सीन दी जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि HPV संक्रमण भविष्य में सर्वाइकल कैंसर सहित कई गंभीर बीमारियों का
कारण बन सकता है। इसी जोखिम को कम करने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। जिले के सभी महकमा, जिला और ग्रामीण अस्पतालों में भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पश्चिम बर्दवान जिले में लगभग 32,000 लड़कियों को इस अभियान के तहत शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। আজকে আমাদের হিউম্যান পাপিলোমা ভাইরাস, যেটা সার্ভিক্যাল ক্যান্সার মেয়েদের হয়, তার বিরুদ্ধে তারকে লড়াই, ওটা তাদেরকে আটকানোর জন্য, সার্ভিক্যাল ক্যান্সারকে আটকানোর জন্য ये ह्यूमन पापिलोमा वायरस HPV वैक्सीनेशन प्रोग्रामটা সারা স্টেটে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যার বিধাননগর থেকে উদ্বোধন করলেন ভ্যাকসিনেশনটা। এই ভ্যাকসিনেশনটা পাবেন যাদের 14 বছর হয়েছে, 15 বছর হয়নি তারা পাবেন, যারা 15 বছর হয়নি তারা পাবেন। এই 3 মাস ধরে এটা চলবে আমাদের এই ভ্যাকসিনেশন। আমাদের যত আমাদের গভর্নমেন্ট এস্টাবলিশমেন্ট আছে, সাব ডিভিশনাল হসপিটাল, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং রুরাল হসপিটাল, বিপিএসসি, এখানে ওয়েডনেসডে ছাড়া বাকি দিনে একটা নির্দিষ্ট ঘরে এই ভ্যাকসিনেশনটা হবে। প্রায় আমাদের টার্গেট আছে 32,000 মেয়েরা সারা জেলাতে এই ভ্যাকসিনেশনের জন্য এলিজিবল। আমরা এরপরে স্কুলের সঙ্গে মিটিং করব, যারা ক্লাস 8, 9 এই এজ গ্রুপে যারা আছে থাকতে পারে, আমরা ওদেরকে আমাদের সেন্টারগুলোতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করব। তারপরে 3 মাস পরে এটা রুটিন ইমিউনাইজেশনে ঢুকে যাবে। তারপরে যার যেমন 14 বছর হবে, তো আমাদের যেটা রুটিন ইমিউনাইজেশন যেখানে হবে ওখানে এই ভ্যাকসিনেশনটা ফ্রি অফ কস্ট পেতে পারে। এটা আমাদের সিএমও সাহেব আছেন, মাননীয় বিধায়ক মহাশয় লক্ষণ গোরাই মহাশয় আজকে আমাদের দুর্গাপুর সাব ডিভিশনাল হসপিটালে এসেছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আরও আমাদের বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল এবং আমাদের ব্লক হসপিটাল, এই রাজ্যে অনেক কিছুই প্রথমবার শুরু হচ্ছে, ঠিক আছে, সুন্দরভাবে সব হবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে যেভাবে সরকার চলছে, সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে পরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উনি নিচ্ছেন। আমাদের হাসপাতালেও নতুন অনেক কিছু হবে, এই তো শুরু হয়েছে। আগামী সময় দেখুন আসানসোলের স্বাস্থ্য পরিষেবা, জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি কিভাবে হয় আমরা করাবো। আজকেও পরিষ্কার বার্তা আমরা দিয়েছি। হাসপাতালের সমস্ত সুপার ছিলেন, ডেপুটি সুপার ছিলেন, এডিএম সাহেবরা ছিলেন, ডাক্তার, নার্সিং স্টাফ সমস্ত ছিলেন, তাদের মাঝে আমরা পরিষ্কার একটা বার্তা দিয়েছি যে কিভাবে পরিষেবা চলবে, স্বাস্থ্য পরিষেবার কোথাও যেন কোনো অসুবিধা না হয়, তার জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাটাকে আরো উন্নত মানের করবার জন্য যা যা সরকারি তরফের যা যা লাগবে সব আমরা সেটাকে প্রোভাইড করব, কিন্তু মানুষ যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা সঠিকভাবে পায়। এর আগের যা ছিল, যে ব্যাপার ছিল, কাটাছেড়া করছি না, সেগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন করছি না। নতুন করে আমরা আসানসোল জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নতি ঘটাবার মানটাকে বাড়াবার জন্য যা যা করণীয় সেটা আমরা করব, যৌথভাবে হাতে হাত রেখে। আমাদেরও যতটা দায়িত্ব ওনাদেরও তার চেয়ে বেশি দায়িত্ব। তার জন্য সবার উদ্দেশ্যে এই বার্তা আমাদের ছিল। সরকারের তরফেও যেভাবে যা যা করণীয় সব আমরা করব, এবং যে গরিব মানুষ যে স্বাস্থ্য পরিষেবাতে বারবার যে এখান থেকে রেফার হয়ে যেত, এখান থেকে ডাক্তার ছিল না, তার জন্য যা যা করণীয় সব করা হবে। আমাদের তরফে পুরো সাপোর্ট। আমি সুপার সাহেবকে বলেছি, পুরো নার্সিং স্টাফকে বলেছি যে কোনো প্রতিবন্ধকতা এলে সেটা আমাদেরকে সরাসরি জানান, আমরা সেটাতে। सलानपुर के दिंदुआ स्थित बालाजी सिरामिक्स फैक्ट्री में शनिवार को श्रमिकों ने PFESI सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तथा फैक्ट्री में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम और महिला कर्मचारियों के लिए उचित शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। प्रदर्शन की सूचना पर सलानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। श्रमिक नेता अमरनाथ महतो ने भी आंदोलन का समर्थन किया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि
उसी परिसर के बालाजी ग्लास फैक्ट्री के कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई सुविधाएं मिलती हैं, जबकि सिरामिक्स यूनिट के श्रमिक इससे वंचित है। गैस की कमी का हवाला देकर काम बंद करने और मजदूरी नहीं देने की सूचना के बाद श्रमिकों में रोष बढ़ गया। प्रबंधन ने वार्ता के बाद 2 तारीख तक समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। वहीं श्रमिक नेताओं ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 53 दिन बाद पैसा ए बस पैसे हमरा तो दिन क्या चलावे कौन दुकाने चलावे बोलो কোন কারখানায় কাজ করেন? 53 दिन बाद पैसा दिले आज ए पर কত করে হাজিরি? 273 তোমার কোম্পানি ঠিকাদার কি? जमुड़िया थाना क्षेत्र के चुरुलिया पंचायत अंतर्गत लौदा गांव में शनिवार सुबह ग्रामीणों ने एक निजी ओपन कास्ट खदान का काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खदान प्रबंधन ने बिना सूचना दिए सड़क खोद दी है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। ग्रामीण इंद्रजीत पासवान ने बताया कि खदान से निकली मिट्टी को जमा कर ऊंचे टेले बना दिए गए हैं, जिसके कारण इलाके में हाइना यानी कि लगड़ बक्का का आतंक बढ़ गया है। पहले ये जंगली जानवर केवल रात में दिखाई देते थे, लेकिन अब दिन के समय भी गांव में प्रवेश कर रहे हैं। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है और बच्चे स्कूल व ट्यूशन जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल सड़क निर्माण और समस्या के समाधान की मांग करते हुए खदान का काम बंद करा दिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी रॉय ने कहा कि पूर्व में हुए समझौते के अनुसार क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि खदान प्रबंधन से बातचीत कर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। আমাদের লোদাগ্রাম থেকে চুরুলিয়া যাওয়ার যে রাস্তাটা রয়েছে মূল রাস্তা, সেই রাস্তা থেকে রাতের অন্ধকারে আমাদের যে কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ সঞ্জয় সরকার এবং বিকাশ চৌধুরী মহাশয়, বিকাশ দত্ত মহাশয়, ওনারা আমাদের গ্রামের কাউকে না জানিয়ে রাতের অন্ধকারে রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং আশেপাশে লোদা, তালডাঙ্গা, চিচুড়বিল এই গ্রামগুলোনের সমস্ত কিছু দেশের মন এই গ্রামগুলোনের রাস্তাগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করছে দিন বা দিন। যত দিন যাচ্ছে আমাদের যে লোদা গ্রামটা রয়েছে সেই গ্রামে এখন হায়নার এত উৎপাত বেড়েছে। এই যে পাহাড় করা হচ্ছে, পাহাড়ের জন্য এবং যে ধোঁয়ার জন্য যে আমাদের লোদা গ্রামের যে অবস্থা হয়েছে এবং হায়নার যে দৌরাত্ম্য, দিনের বেলা তো রাত্রেবেলা তো দূরের কথা, দিনের বেলা বেরোনো অসাধ্য হয়ে যাচ্ছে। এবং কলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা সত্ত্বেও কলিয়ারি কর্তৃপক্ষ কোনো আমাদের সাথে না করে নিজেদের খেয়াল খুশি মতন রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে যাচ্ছে। কোনো কথা না শুনে আমাদের যে পাথর পড়ে যাচ্ছে, পাহাড় উঁচু করে যাচ্ছে, পাথর ফেলে দিচ্ছে। নেটওয়ার্কের ওগুলোর তো সমস্যা আছেই, যে কোনো সমস্যা। এবং আমাদের আশেপাশে যে গ্রামগুলো রয়েছে তালডাঙ্গা, চিচুড়বিল, লোদা, এই 3টে গ্রামের যাতায়াতের রাস্তা তো একদম দেশের মন যে রাস্তাগুলো, যে গ্রামের রাস্তাগুলো রয়েছিল সেই রাস্তাগুলোর এখন অবস্থা একদমই এত খারাপ যে পারাপারের সমস্যা। সকালবেলা বাচ্চারা টিউশন যেতে পারছে না, স্কুল যাওয়ার সময়ও সে অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। টিউশন যাচ্ছে, সন্ধ্যেবেলা যদি বাচ্চারা ভুল করে টিউশন থেকে লেট হয়ে যাচ্ছে কোনো বাচ্চার, হায়নার বয়সে সেই বাচ্চাটার বেরিয়ে আসতে পারছে না চুরুলিয়া গ্রাম থেকে। এবার বাড়ির লোক সারাদিন ভয়ে রয়েছে। এবার কি করা যাবে? আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, প্রশাসন যাতে সে তার ব্যবস্থা করে, তাই আমরা দাবি রেখেছি। কোম্পানির কেউ এসছে এখন অবধি? হ্যাঁ, पांडेश्वर क्षेत्र की खुट्टाडी कोलेरी में संडे ड्यूटी को बंद किए जाने के विरोध में शनिवार को श्रमिकों ने धरना प्रदर्शन किया। कोलेरी में कार्यरत करीब 1300 ईसीएल कर्मियों और भारतीय मजदूर संघ से जुड़े श्रमिकों ने सुबह से ही कोलेरी के सामने धरना शुरू कर दिया। श्रमिकों का आरोप है कि प्रबंधन द्वारा अचानक संडे बंद करने का नोटिस जारी किया गया, जिससे कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। भारतीय मजदूर संघ के नेता मिलन घोष ने कहा कि लंबे समय से संडे ड्यूटी बंद करने की कोशिश की जा रही थी और इसका खमियाजा अब श्रमिकों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रबंधन संडे ड्यूटी को फिर से चालू नहीं करता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो भविष्य में इससे भी बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
আমরা আজকে এখানে ধর্নায় আছি কারণ খুট্টাডি কোলিয়ারির ম্যানেজমেন্ট প্রোডাকশন থাকার সত্ত্বেও আমাদের সানডে চালানোর জন্য 0.65 ওএমএস দরকার, আমাদের 2.20 ওএমএস এই মুহূর্তে আমাদের আছে এই বছরের প্রথমেই, তবুও ম্যানেজমেন্ট নিজের ইচ্ছায় সানডেটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে। কতগুলো ওয়ার্কার আছে? খুট্টাডি কোলিয়ারিতে আমাদের এখন 1307টা মতন ওয়ার্কার আছে। এতগুলো লোকের পেটে ম্যানেজমেন্ট লাথি মারার চেষ্টা করছে। এইটা চেষ্টা তৃণমূলের আমল থেকেই চলে আসছিল। তৃণমূল যে লস করে গেছে সেই লসের ভরপাই আমাদেরকে এখন করতে হচ্ছে, তার সাথে ম্যানেজমেন্ট যুক্ত আছে। আমরা এটাকে বিএমএস একে মেনে নিচ্ছে না। খুট্টাডি কোলিয়ারি যদি চালাতে হয় সানডে সব ওয়ার্কারকে দিতে হবে, এটাই বিএমএসের মূল কথা। ম্যানেজমেন্টের সাথে এখনও কোনো কথা হয়নি। ম্যানেজমেন্ট আসুক, ম্যানেজমেন্টের আমাদের সাথে কথা বলুক, ধর্নামঞ্চেই আসুক, ধর্নামঞ্চেই আমরা কথা বলবো, কোনো অফিসে যাওয়ার কোনো কথা নেই আমাদের। আচ্ছা, এত যে প্রোডাকশন হচ্ছে তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে এসএল থেকে জানা যায় যে কয়লা শর্টেজ আছে। হ্যাঁ, সেটা ডিসপ্যাচ করতে পারছে না, সেটা ডিসপ্যাচ করতে পারছে না, সেটা ম্যানেজমেন্টের ফল। এই যে দেখা যায় যে আপনারা যে বলছেন যে এত প্রোডাকশন হচ্ছে তা সত্ত্বেও দেখা যায় যে কোলিয়ারি লসে চলছে। এই কোলিয়ারি লসে চলবে না কেন? ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে যে কয়লা চুরি হচ্ছে, অবাধে কয়লা চুরি, তৃণমূলের আমলে যে কয়লা চুরিটা হয়েছে তার ভরপাই কিন্তু এখন ওয়ার্কারকে সাফার করতে হচ্ছে। ছাই কোলিয়ারিতে আপনারা দেখেছেন যে খুট্টাডি কোলিয়ারিতে কীভাবে ছাই মিক্সিং হয়েছে, কয়লাকে বিক্রি করে ছাই মিক্সিং করা হয়েছে, তার জন্য কয়লার রেটটা পড়ে গেছে। কয়লার রেট পড়ে যাওয়ার জন্য ওয়ার্কার পার্টি র্যাক নিতে চায়নি। তার তৃণমূলের আমলে যেসব পাপ কাজ হয়েছে সেটা আমরা এখন ওয়ার্কার ভরপাই করতে হচ্ছে। খুট্টাডি उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।